jamana baralla wala sa jamana psika lafiya anga furuba here yini jamai ma duna no hakilla ifana o fana famba beta taralla ba politique mo ta inshila no ye nyere ben yoro yini ka blanguna menda bo atola wal man ben yoro yini o mana bisoro kana tien fanga ndafo ni yoro mine tien o tien foli jugoro o tien kera tien fugune ate fuitla menin kuma fo kodona ba fam amandi tlola de ni mandan shi tlola ngani ye hakika udi hakika munu yele machugo fuitula insha Allah yo jumai ma ni bo ibe tien jala fo o tien jala yin o be sika ke so we kam ko convaincu o chama de kera malla be maya be tien jala fo kam ko convaincu ka jama kenyonga tien mbala ka fo jama e o jumai o mo ka jetela ebe kelemina na nyena a here bisulu bema nga a hakika duguma o yejumeyi a here bise edeba o fanda no fe kela juljuldo no kera famaye ka fanda ndu ka fanda yana ma juli willa malla ni fanda ndoy ka kashi ka kule ka jama kenyonga nga kuma mina ni srangero tigunya ka foko jama bu no fe ni a nyini na ko fembike ni ko bina tutala we mu nyini masala ben yoro dila ni jama wulla anga dana dayka ka tu ino fe sila fora akari jama hake min fli no fe jama na deuna o ekodi o fora ma e malla we mu nyini o ko ne mogote foila ay jamana de jo ay ni nke ni sigi danunu na ay ni ga o resultat do jira lana ya ayo ne ma ide do re tuta dugo do re bu boka fo kuni politique mo benamina ku mo kuyi akmana dan faraj me bodi politique mo tache ni man non do haqiqa gawde koy nabi yana kunta ala ku kuma ne kutuba kono kuma re di parce que ni ya adama don yi ku bina selim sirla wala fiya bedi ni adama don yi ku bina selim sirla baski de be ibrahim alayhi salam o ikradi nabi ma do ay baski de folon yini yana ka fon fo aka dugo damne na ay baski yini aka ski dam gowi katla ka dumini yini ala fe uye ni adama de ma baski ama baloka ye aka sla ba bara to be ke to kaje para on ya farafina a jamatiya kembe jama feridi politique mo bola ma gwanza mbola karamo bola jama ka bunya mino dara eka here de bitaka di emasa o jama injurula atse jama ma de o yede tay o tiku de be ladiriya ko kele la jama na kono est ce que on ladiriya ko fam choroba do Quran durushi karamo do bila côté masalan qissain adafalati hakilla ba khulasa akba bafi aka jamana kuntigi de ya wele ka fo iye bunya do se jamana ma mina hakili akabu haklima o jumeyi maga almami fla wali sababe ya fora ke de ubedru shukran na erete maga ngai na fora ke de udru shukran na okma mungadi jamana kuntigi de ya yini ka ye ka yini ka ko mungadai oche o choro bai choro ko minga dale wera ka jamana kono e kwaka qur'ane kala yoro deme ka qur'ane kala yoro chaya jamana kuntigi ko ama ko nyo famu ko yali ite dore fewa ko dama de ale kala ini nan akram wa baw yini ngaro bu mo nan wa politique nyemo yini ngaro bu mo an leader baw tien fola nganaw nu e fanga soro nu yini ngara ko kuma e ba fe mu ngake wo mu yini
arayo dini neni e yena ko foroba kuma nunu ngoni we kenama ko di ma juli kele ker ni jamana ka jiko kuma e jite jamana kono kenete jamana kono baskite jamana kono ngani uyo mota en charge ka ale rebla positiona ale tsika furake jamana koka o seba e kuma be ka akabul fengo asire ka ka duko asire ka fenda ma ka ale ren faruka kele bana kele totura formalité jumei ni ne yini yoro di ma ibina kana chemi fone o tene tremble ko ni ne yini yoro di ma duguma ibina chemi fone kenema o tene tremble we adamadina tabulo u ka don ko ma awamu busata unnas ulu bi lame moko do be o adamade la chukoy be akli tekele do be hali be kuma fo katla ka contrôle fo bi tigere fiaf la bela u tsika kuma wa analyser u ta fam mais fo leaderu ni ma kelaw ka don ko ambeteti wallahi u ka don ko beteti ni hakli fe min du hakli wara bay parce que ni ala kan gishama ni fama do jarasa ne wal ni tara golokolo fangala nu e ne nege ka fo jama bi ko usrana ka fo ko ibsiga jama ke ku kele o yi gerawla ate comme na fo doro ambi ka benga ke ibin de fo amin ndima mo go bo ku kale ku chien ka ba ala kanda ma doro men mine kan fo ay haklima ko dona be ka bekete tekete ku ani e chien fo la ngana wele kana sigi ka million ke medama ka million ke me fla dama ya ka chien fo ya san hal ni masika kuma kan yere san ye kuma fanga sanga bwala ni ne million ke me ibolo ye ke me fla me ibolo ntala kana njo kenema micro la fama afle dotoro so beta ni beta fama skile bi yela kono abi yela kono ba donc ko ika kelete sebe ibli ni baraka buguri de boîte da badala ika jamae note itika le kele isebe labli abodo eni e tiende o ninde masiga anga jama nyemo masiga minge wende illa man rahim Allah ka fone be litu fe on fena ne kala unité foye jamana de ka here soroko ne tenyere jonfurula nafa no fe ndenyere ka duno fe ne be mino fe o jamana ka here soro na ma fleka hina jamana hinati amunun be ni dokeri e bi tigere fo ni fema ki e bi dimi faka donc ko do be jamana kaya lu be ke autour de pusher ka balu do be ke dogo ci ka balu do be tugo dala be ke balu musoroba do fle bada de la 025 ni ba bolo walma plasif la sababa bolo abinda na de sene abi salati de sene aba balo de la fanga donc ko mo de be jamana kono foi tu kabu o rola malla ya malima foi duma o be ko fe ado be vient tita ado bu ka impôt sara o be fonke mais mamun dasra ka do kumana olu ko u yere damadi u yere illa man rahim Allah parce que ayaye mo mana kele façon damne ale rebe avancer kata ubunu kale ku danga kenema ebini kale ki danga na folo munum fle o mo bolo o bo bini willa ki leader jamaat gori no fe ebige ya ta febige ya ke million ke me chamantiki febige ya ke milliard tiki o fanda nga fanda ya ba no na foi talaka bwala jamana talaka bara fen talaka ke eka kele ya kun ki joni isa kalimatu haqqin yuradu biha batil obeyo ana ma debe chien fo kuma do la nga tega chien ni na ide ay chien fo nga ma chien ni aba ode ato amfeya la diria retununa مغولا بيو إلا من رحم الله منا ما دولا حلني جمانك هرب كودولا ni ankilinga na fatula ambe bla ko controla mali rebe dinga mi ngono na ka du dinga be yode wa jamana imam min to ke o ka dogone
ni jamana ka here benna sigida ka here benna nga ni de tina fenzorala nga kechugo do ina kero ne re kilembe here sorola nga o damandi jamana na hala nga jamana marala qoro go yo de ke jamana flow de sinzabara jamana ka jamana siga sinzabara kono akor munun siena ka surafen di a akor siena uma ngaloka ulu yera be ke fen nga jamana tike fen ngamo de dinge kono ulu yera kon be ke fen e bena fedo si ka jamana tokola 5 milliards 3 milliards be taka de ekelema ni mine ikasi ga e ba don kone e kuma son ka si o choina e kuma se ga tanu e srawere fe jamana yera bakuru ba psika hal milliard keme fla keme saba sorot nona o koina abeke sawbiye ka here do jamana deunga apse ke sawbiye ka jamana ka magu bawdla nga e ka e kilin jofur la 3 milliards parce que e bla be bara de kuna ye ministre eba e ka fo hal ne san saba sara o tenimbo o kuma ne be ni mine ne data to la mo wore jamana bara la ko kuma go danga de bulu quoi kasoro ni bla la jamana kuna la dire me ni ko ne ba ni ko shi ire halala ba ke jugudi bi jamana ta dikete ma be jamana ko kuna ka dam ne a jamana kuntigi la fo planton ni jamana kungango ni cirala ni ere ka duta do i muso ni den kungango do iba nyine bo chodi ibi konnanje min gola de bo kele inde ke jamana fana tala parce que jamana te dugu kolo e mogo de do islam yon de kungodo e de taraka bla nyemo wala ki ka nyene bo ala biladriya min yini anve ladriya façon ni mununa o tede wallahi tien fo damate ladriya wa en fait nege ye tien fo be tien fo damate ladriya de ladriya wale ya kili o psika minye ladriya kuma fo ko keme ka soro wale ya ta jugoro oto je est-ce que fama dumen temena ya minte kuma ni la minte ladriya ko kuma fo aka discours la ah otiyo tu ka discours koro lini kala meke fama fon fenana ya nabina ay campagne ken discours munu ye tu yini ku lame la diria ko kuma mba dowla ta hali wajulla parce que lu ba don jamana ba kamara tukum na wodo jamana gindo mi wodo ta fora ka koro ko mo ko temene wi jamana biside ka tulubo ko ka jamana dun ko fo ka kolo sonzo o gouvernement fana tara ka dmendo afo o gouvernement e kolo mugan sake parce que ni kolo sonzo ra to e ka kolo de mugan o gouvernement e kolo de susu ka mugan kata ana kuma te baraka koy kuma se ka bla bara joro la anga la jedi وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون بارا يبكما من فوده ka doke kuma imbara la dama to e bara ede ndadria kuma ambala ka fotugo minade anga essaye ka doke teza dokera che e doni zoro teza kongo tila minogo tila shioro ko tila bolifengo tila foi ko tila e ka nga jamana hake inna wala jabani ma be kashila jamana nga hake o ya na folotikude o ya sengolawde o ya herabatikude hal sawlude baraka hake ini jamana na nga ute fandani kule shirote munumbolo utuluka hake ini jamana fede ma munum balo ka gelew ma utuluka hake ini jamana fede halsa milliard chama bulu munumbolo jamana kanga adulude ma halsa o mo de fana anga ladriya kelawi ulu de ladriya kuma folawi ala kira de laka hondo nyishi obarma warko yara mar sahaba wala umar ti jete na fulu batiku fe bajida dahiri me kon ngba bolo ngani na fulu tiku jete leysha minhum umar kira de kama ho umar ko adi mo ma mi mago bala katemendeka ko mo woni nga kambe mitene
alakira dum mo kalandi sallallahu alaihi wasallam hallo asro umar kallimani yasirani yoroma nga ayat darsu dama ko umar ni nafolo ina ni min dili mala ima deli imi bana mini aye ka ire ka dili baye ke guyala fo ala de asama kana sima ni nafolo ina ni je nafolo ina ko amine na nyechi biye ka ke ire nyechi na nyechi tie mina ka kan ere ka doma no kera e babara jiso ga kanasi ngay ka la umaru hakilla min tabal bi milliard chama be munumbulo olu de bala ka keleke parce que wa donc occasion de bolu bolo pour que o ka dore suro ka faraka nga foi te munumbulo anto lu ka kelela bli ni ne do soro do ne ba fo ka nyena ni ma fenzoro kuma mina mba fo ka mai hotel adrede iwa on ye kulela kuma do la ka fo ko jamana beta akagela akla ko ba soro mbala ka bude doa akla ko ya soro mbala ka anshika atamadea oteo parce que adama de tika ke ko e doronga na fa ni e doron e balo chuko kay e shiro kay fe kay e magote mato tala ni e chuko kay ndoro jamana kay mali e famba de tabia bala ka koyi na le retta kay ndoro jamana kay jamana shima delika joti ni ya ye jamana badunu a leaderu a kelekelew a dɔw yɛrɛ bɛ wuli kɛlɛ kama fantanw ye kuma min na o b'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ kabakoya ko munna nin b'a yɛrɛ bila farati la tan fu la e bɛ kabakoya k'a fɔ se bɛ nin ye nin bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ munna a b'a yɛrɛ bila farati la fantanw ye nka an y'a ye o mɔgɔw bɛ fantan nɔfɛ kɛlɛ de kɛ f'u ka taa hɛrɛ dɔ sɔrɔ k'a se fantanw ma nka anw ta fantan nɔfɛ kɛlɛ ye yanni i yɛrɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ni ere here soro ni fanda nunu toye kaba abana ini fanda were ti yon ebli oda to nu kwa ka bonde ba fa kana bo amandi mo ko ntulula parce que ni bora na anyana bora olude ka kodo okmana akma sira jamana in kono sisa anga kunu nin konnu doka bula anga leje nambe here yini anga furuba here yini anga jama ka here yini anga jama ka lakanda yini anga jama ka lafiya yini ma kelenga sorote soroide wallahi na yanzgi hal ni miliyar keme ke nyonga ya kisiga kuna ni ma taw ka hake négligé ni baski ndayana jamana kono ibe mi nguna bi tiende ibe mi nguna ite here sorala de ibe mi zoro ita damu sorode macam be kelela ya ko fan famo to hina fandawna ire miliyar munun soro hina na fanda julla na fulutuku biya ufana chama bisika furaji chama sinsa de ka soro fama ko erete do bisika here do se sigida do ma ere munge wani mbana duna maliyan bela illa man rahimallah hal karamugo hal miliyar be karamugo kuna kuma dawla na ba faka here kudo ka bitla ka foda ay nan wari amnan ga ay nan wari o bugana ni wari muna o baraji de bisura o ete baraji fa ceyere ti tabo ka don dawla era hakilangu aya korobi se fo la kalima folo dini inna allaha ya'muru bil 'adli wa 'ala kulli ya'muru ni tliniya wa alakira sallallahu alaihi wasallam ay tliniya mi angala tliniya mina kira mamina al mar'atu al makhzumiyya o minane shuenna alika bulutikela ne kira kamale mina ko kadi alakira ko mi fenga di fe wode bla ko ma shi siga nin ko insural do fokarsa anna alakira sallallahu alaihi wasallam kira ko atashfa fi hadd min hududillah yali bina shurnaldo alaka kirla alaka hakala ode seve ko alakira kutuba kala ka fo mgowi ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها كو هل فاطمة مي نير محمد دمسوي نيو de blani nona bimba bolotike
o kofa asorla ka fuye ko miye mo mandon halaki ka ko awye ko abodon ko de ni ma la fule kunye ko ke ujela ubikiri bolo ka kajea ngani fanga batigi yake ni dambe batigi yake ni kuntigi yake ubotoi ko de mandon halaki ka ko awye ko waneta ne ka kiri to shi ne tabe buli bedeka hal alkira ka barudala sallallahu alaihi wasallam alkira yare sigiyon ka sahaba ba alaka ko kira ka barudala jama mata do min ko kadai ka teme minga aba intéressé bela be ko kadai abe be bunya anta bilama agala yare maro la yu bayre la diriya ko kelela ni wardo dirare maka ko barake abe do chien la contrôleur ou mamun betta ku kata mo contrôler ko tala je na nyena o yere kera zonga kuntigi o yere kebe ka chakeda mo wele abo lendi anganga saka ro lede abu ku jetimne makabo ma se sa avertissement do abu bulika na soro so bu yon fam banali tara contrôler ya bana tara buri de bodda badala akon nana yala chake dala tibro ta rapport ke ka fo kwa kan el ladriere no boba o fana masika ke ladri kuma fola masika ke ladri an ngal ladri abena ke tugo akla ko ladri de dabarai ladri de kuma gwanzai ladri de chen jalan fo gwanzai mo ladri de bi to akuma na sila fursa de bina bangi yere ibina lajedeu qur'an yo defo ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun comme roba fedron ka toy ko afa an liman yara parce que an liman yara ko redi liman yara kono bara be balaw e ba fedron ka toy dro ni ladri parce que ki ladri ko mo fo ayi kasoro imal laje ibil lajede bugune de bitte me yere ka srafe ni sera ko ka chugula o kora ikibala ka kuma min fo idala o ye che ikewalela wada to ala ma chaman lebu jamanan ga ya ala ifamaide ko al bala'u muwakkalun bil mantiq ba chaman be ngaya ni ne do wallahi ni ni dina masa ha ni ne do o chaman ye nyemo bayo ke akateme hal mamun be kelela bi kwa uka angantilia akfanga ka di politique mo ma nere kon ngajetela chena adama de halni tesla bay alni te horon ikanga malu ya doni awere de afo ya ko de jamana chi politique mo be afo parce que uta fo ni fo chugo ida onde ya chi uta fati de nga uya fo akibu ya fo chugo mina uko jamana be gemi ngono ko do rete olude no do ku be se bala ku be doke to jamana dun chile de do kuma doni ya chi odu obo kilo de be kelela ko kwanga antilia ka duma ayaduma mbisiga ke ka nye ko ni ma chama ngon to kelela bli parce que il la jera ka koro tari funa soro ibina tubi de ni ba fega nuko tubi de jira ana funa soro de ete il la jera ka koro amanye ki laje kun amanye bo ni ma wore bala ka laje ita to fana ka laje fulowa tari ni ite jamana marala ite ga baran mange jamana kono munu bala ku ni yoroni kala majul be posu majul be posula majul be plasula o manjaw abala ka munu bara kuma anto we babu gununde ya amunu te posula an nakli te posuka kuma na amba ke tugolisa ansigi mbe ambala kamara ibi taxi usara ibi fon jamana fon voy ba beta ni mata itite me ni sira usara mne malla ni sira piaji ma ni ma war sara itite me baraji dali dunya ni ta fe shuga ko ila ko ni kwa kembe boka duma o keme farale nyonga danga de domino ke sumuruba sona e ko antse ko fo ni ni fo ko ku bi nani ke kutubala ni danga de te mundo bali ku ifa flon toro ba shijew
ikama bunya taw masiri teme no ma kemedi jamana de afo ko abe ga siraba udla anga bengado ko siraba fiemunu mi ga sirala ko lu betla nay ko sira kuraw betla nay e do bara blo directeur la wal mani do blala o chidena o bo warka ko o tagato di sunguru boma mobili biduru teme wari abo tako di mo tigini do ma shukidi de bana tme be joti vienti bakelen zongo do bo tako di mo tigini do ma te ku ga tesi nga ni tsegan zieta ga dani nga moto ni police ma fogo vienti akuma la amay mun la dire façon yini jabana kono bani mam mana mine o nafulo dunna ko o kana ke ko baye ani minani bena min so mo ma ko bebe wulite parce que la diria wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba wala yajrimannakum shana'an qawm ala alla ta'dilu ta'dilu huwa aqrabu littaqwa ko nak mana ikli hal nasuro kuma bi bal masuru kunga ikatli hal ni bal masuru ya ene joni bal masuru bi magala na be so la diria ka waliya fo o kunyere nana do malla fa nana do kulu hali kulu ni magara kulu mi ngam gola obuli a jodo a jote amgo to la de anga kardron ayabla anga kari ayabla o ko e joni ko de me ba do to la joni rebe bune shena ma modo ka tiru na kanu yon ba sura domba be karamo kunda domba be politiki kunda aka domba be ademe ba be kiritige la kunda na mena na ulubi uli nate eni adama de minena ki no benna jamana abilla jedi na yira ki no taala wallahi hali mamunun ci don ala nulu do blaki deme on ana yira ki no bala halle balmadu imanga deme o de koro ko ladria ni de minena iwolo de minena ko la ko abena moka a jotala kiri min be boli walde ka ikumna min vo walde tala de ibo kele inde foy de tala ki de kanu shorle tu duskun kono ab fo de ma ko ladri ay juge kibaru me mi am so mnaka do kasola am so do kasola ado be fama ko yinyana akoraidi ko alem so ni jamana de to bekaka to ni walm so kun ni ngale ba do kasola na rem so aka ba do kasola wa nabi ladriya yini abin de yini folo ladriya yini irela ni ko kera alaje folo ni ngwe ne ka ngai ti chen fola ngana be wal ko ngai bi sigite ka ma yere ke chen fola ngane ka ke ladriya ali jamana video kela uge video kela e so mbe ka mo do kumulo bla koro mais min bora yere ka yere kumulo bla koro min fora journaliste ma ay journaliste kumulo bla koro ba clé ka ani mo kungari nyona nga ambe journaliste ni Europe ma do foya ne mai ko journaliste shio taka journaliste do kumulo bla koro parce que oui lu yere ni Europe mai ango toyi ba ke kumu mome ngani kongo doron kutubala no bena mado ma bo ngolo taka blokoro yete kuma bo fo jamana inkaya walla ambe ngolo bembo koro o ko ni be ma fe alika mbaliko koro doro aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كو ألا بيامرك إلا دريي والإحسان أنيما يا الإحسان نابع لك الدمين فيه أنك يوم يكلوي فموكو جنتنا فمو فما ني hina ni heren ngania chetigi bila ka nyeshi mala fuluma ala bi deme ala bi koloshi ala bi tanga o ala ka laydu nga na kira kuma muni niyete ka mo nige doron ka fo ki ka layni u ka herenga ala de dun famay innahu alimun bi dhati sudur ala de bi disku kono kodon ma tika fendu ala la no kera ala ka deme bi boy no fe
e bi yɛrɛ ye o tuma i ɲinibaw b'i sɔrɔ dɛ minnu b'i nɔfɛ olu bɛ ku i la wa maa tɛ se k'i tanga o ma dɛ o de ye fanga tɛmɛnenw sɔrɔ e ye nin fɔ yan kab'a ko daminɛ fanga ka n'i yɛrɛ malasa ni yɛrɛ kɔlɔsi fanga bɛ kɔlɔsi ni Ala ka kɔlɔsili de ye jɔn dusukun bɛ Ala de bolo faama o faama ni dangarila la diɲɛ kɔnɔ kuma dɔw la min yɛrɛ jɔn b'i kɔrɔ ale hakilila tun ye don ko n bɛ karisa kɔlɔsi a kanu bɛ na n bɛ jɛnni kɔ walasa a ka kɔlɔsi o mɔgɔ kelen in de Ala y'o de dusukun yɛlɛma bi a ka mugu ci la wa huwa muqallibul qulub jɔn dusukun bɛ Ala de bolo bana a se bɛ Ala de ye k'i kɔlɔsi Ala kelen de bɛ se ka jɔn kɔlɔsi ba n'i siranna Ala ɲɛ a ka jɔnw na Ala b'i kɔlɔsi Ala t'i labila nka n'i ye Ala ka jɔnw tɔɲɔ ka dan sago komi o bɛ aya yɛrɛ ɲɛfɛ n'i y'a dara mɔgɔw ka